तंबा आंग सबरी पाटे में सर दिल दिया है जान भी अभी क्या देंगे बोलो जाने ना तो की दिबो को बुत दे बुत छेड़े दे देखो को कुरो मुकुमत बुत छेड़े दे ताई कुनो से नुगिया गावन बागानी सुन सानानि मुसुंगो ताबो नरेंद्र मोदी ना सुन सिनियो नरेंद्र मोदी चुन नरना सिसिने सिनिया प्रमोद ना एमएलए खलेबो नना कांगले सिनिया ना खाइजों नहागा बोता मसला कामदे ले सिवानो आले सिनिगला सुनो सिनिया तुति से प्रत्येकटा नगो बरो दिनगो बहको माइ देतन कुरिसियो माइ संगने हेगा माइ रुदे तंका कुरिसियो फ्री माइ रुदि तंगला ओ माइ रुदि बानी जगह संगने बगे तामु तो बॉल कुरी के दल गैस रिबले नरेंद्र मोदी के आपको मालूम है क्या यहाँ पे किसी को भी मालूम नहीं है नरेंद्र मोदी जी लेकिन उसका दिल में हम है सुनतंगो अब का गांधो बुतंग सौकता नरेंद्र मोदी हिंगा का अंका मुर्तब का मुसाइदमान हम आपका दिल में रहता हो ये सका मुर्ता हाँ ये सका मुले बिनी बुखावा सुनतंगो नी नगो माइनो कुरिपोसियो नी नगो गैस कुरिपोसियो नुं वाती क्लेजर तंगना एक लोग से थानी प्राइम मिनिस्टर आवास योजना नी ना या गया प्रत्येक विलेज कमिटी में 200 250 300 सीपीएम ने आमाला नोट बना kita mo juta samsu juta samo country samo chairman member nogo thang po jibono malaya o regani rang mana thamase surgan ni thang ma thang le CPM ni ইনকলাব জিন্দাবাদ ছোট থেকে আমি শুনলাম ইনকলাব জিন্দাবাদ আমার অর্থ তাম্বা ইনকলাব জিন্দাবাদ ক্ষমতা আইলে আমি সারা তোমরা সবাই বাদ ক্ষমতা থাকে তাই বড় সিমিনাও বুইখে যত বাদ হয় বলে আর স্লোগান লড়াই চাই লড়াই করে বাঁচতে চাই এই লড়াই করবে কে তুমি আমি আবার কে এই লড়াই কিসের লড়াই ছাড়া যুদ্ধ না গো এই লড়াই কার সঙ্গে তুমি আমি লড়াই এখনকার লড়াই আরো সুন্দর কি গোবাগরা ত্রিপুরা মাথা করলো ওই ত্রিপুরা মাথাতে আগে শুধু করলরা আয়ো হিমলা তামকা হাইয়া तुम मुस्लिमो आयो मणिपुरीओ आयो ओबीसीओ आयो बांगालीओ आयो विदेशीओ आयो अमेरिकानो आयो टीसीएफओ आयो आजकाल आयो आजको आयो ताबला मुखा तेने এখানে জনজাতি অজনজাতি মাইনরিটি ওবিসি সব যদি থাকে বিজেপি করলে ক্ষতি কি কোন নেতা জানে আগে ये ব্রিটিশ আমলে ভারত বন্ধ ডাক দিছিল বলে ভারত বন এমন দিনে ডাক দিছে রবিবারে ডাক দিছে রবিবারে সব অফিস বন্ধ হলে তো বন্ধ হল ভারত বন बोले ठीक कमती है ना बोरिस में के हम देंगे हमें तम तंग बा मानिक सरकार के जीवने दीते पारबो नी सीपीएम के जीवने दिल्ली रास्ता चिनसे नी बोलबो नी है दिल्ली के हां मांगे बा इवन कांग्रेस से जीवन मध्य मासु या महाविपद तंग भारत जोड़ो हिन बंसे बस्रो उठी थांगला भारत जोड़ो अभियान गया ना एक एमपी तो स्वर्ग थांग पे खबला आंगले कष्ट हम भाई का उल्टा पल्टा डिसीजन ताना दे ताई तो स्लोगान देबो बुबाग्रा लंग लिव आले 100 150 बছর বাঁচে তো আমি নাইও কিন্তু লং লিভ জেসে হুনা আছে 6 হাবি আমলা 6 হাবি কিডনি हमजे लिवर हमजे कष्ट लुमो निमोनिया ম্যালেরিয়া আমগো লং লিভ হিনা বদাং তিন করে হিনো হরদি বল থাকা তিনটা জরা মাইমসে দুইটা জরা মাইমসে आंगो ओ जगह किसे अमेरिकाई पाई करले आरो नरो लाना साहरो सामने चामरी थम तारी किबिल पाएगा आरो ओ बिहि बाइलो को कहानी ये किबिल फेगा हाय बला एका आरो नि साहरो सानानि पंतो जरामाया बुबागरा तुई नुंगानि पंतो जरामाया बुबागरा केचिनि लास्ट किंग हेगा बा संबन तासे कहां भाई तोना नांगले आं अरो तो दिफाने बन बरम दिवो और राजा हमने अब त्रिपुरासानी सिमी राजा या थुरुकसानी बो राजा वानसानी बो राजा त्रिपुराबासिनी बो राजा से हिने के ताम सुकोस्त रिबा आउन बागेना बुडी खरजा इमागनु फं राजा खाय करा कुफुर हिमै थांपं खतरा खाय बिनि उक्लगो जे तने का जतो वाक मांगफं बिनि दलनि एनडीसी एम का वाक होनाता तार माने अब रांसाना अब त्रिपुरालानि करिखा बुंदा बुखाय अब के तम के टिकट ला चियारलेन पावरलेन सीटलेन से तंसिपं
প্রত্যেকটা বিধানসভা ক্ষেত্রে 2 ডজন দঙ্গো 2 ডজন ang apro ay tiprabot to sar anglo tikit dango are ang sinije lutuk to ngal puro man ba busu porikha hanga 7 8 porikha ঠিক করে 7 না 8 porikha ni returning officer baba kai sabiya এই দিয়ে মই ববো সে খবর এগেনি নরক বিধানসভা কেন্দ্র নি বুমুংতা মনকে সিয়া নি নরক आउन बगाने संसाना मुसुम ताखोक्ताय बुखुक्सक त्रिपुरा राज्य संस्कारी पार्टी अब समस्त the wall behind me BJP is from Himahai BJP is in front me the wall is behind me Himahai নরেন্দ্র মোদি কে বসকাঙ্গ ওয়ার্ল্ড লিডারশিপ এখন ভারতবর্ষে যদি একটা নির্বাচন হয় আমি মনে করি ব্যক্তিগতভাবে ভারত পৃথিবীতে যদি নির্বাচন হয় পৃথিবীর প্রধানমন্ত্রী কে যদি হয় আনকন্টেস্টেড নরেন্দ্র মোদি পাস পাই নাই ওয়ার্ল্ড দ্য প্রাইম মিনিস্টার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অর প্রেসিডেন্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিবীও সিঙ্গেল ইলেকশন যদি খাতায় তাবো এই পৃথিবীও থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার উনি তো মানে নরেন্দ্র মোদির জন্য এখন পর্যন্ত ওয়ার্ল্ড ওয়ার হয় না নিনি ও অঙ্ক সং ইউক্রেন রাশিয়ার বহুমুঠা কামো রাশিয়াকে কন্ট্রোল করে ইউক্রেনকে কন্ট্রোল করে পৃথিবীকে কন্ট্রোল করে নরেন্দ্র মোদিজি যে নরেন্দ্র মোদিজি যে জায়গা থাকো ও আর না পৃথিবীনি মুড পৃথিবীনি ওয়ানসুকমুন পলিটিক্যাল কালার পলিটিক্যাল স্পেল বরতনি ইন্টেলেকচুয়াল ফিলিং আবদত চেঞ্জ উন থাকো ই অন্তি জায়গাও যদি চুংতম কে চুং পাপ সেম নাই আপনি বিসিং নইব আমাদের রিয়াং জনজাতিরা সিপিএম এবং কংগ্রেস একই সাথে মিজোরাম থেকে আগত চিনি ব্রু तंगे देवा फाइनाल बरं तुझे राजनीति का तादेर के लिए बहुत खेला हुआ है राजनीति हुआ है 25 বছর 24 বছর কোনো দিন তাদেরকে রিপ্লেসমেন্ট করা হয় না সেটেলমেন্ট দেওয়া হয় না যেখানে জন্ম হয়েছে ওইখানেই তাদের রেশন কার্ড আছে কিনা বার্থ সার্টিফিকেট আছে কিনা যারা মারা গেছে তাদের ডেথ সার্টিফিকেট আছে কিনা কোনো কুলকিনারা হিসাব করে ত্রিপুরা নিবরক থাঙ্গানি ত্রিপুরা কিফিল ফাইকা তবু তাদেরকে কোনো পার্টিকুলার সেটেলমেন্ট করা হয় না ভারতীয় জনতা পার্টি সেটেলমেন্ট করেছে ত্রিপুরা রাজ্যতে যারা সেটেলমেন্ট হয়েছে ব্রু শরণার্থীরা তারা শরণার্থীরা আমাদের ত্রিপুরাবাসী ওরা যদি ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভোট যদি না দেয় বড় খায় পাপ সেও না ও তার ওরা পাপ হবে পাপ সেও নাই তার বাগা হিকে রিলেশনাল নাই ননা চামুনিকা তমুনিকা তাবো ফ্রি তারিত নো তংথারিকা নক তাঙ্গরিকা তৈরিকা যত সেটেলমেন্ট খা নিনি বজাগা দুঃখ বা এখন ত্রিপুরা রাজ্যতে আইপিএফটি বিজেপি অ্যালায়েন্স এই আইপিএফটি থাকবে নাকি থাকবে না বা আইপিএফটি কিভাবে থাকবে এই উদাহরণ দিয়ে আমি আমার বক্তব্যটাকে ইতি টানবো টিসিএফ তৈরি করলো সেই দিনে ত্রিপুরা মথা ছেড়ে বিজেপিতে আসলো আসার পরে বলে ওইখানে থাকার কোনো দরকারই নাই এখানে যদি সব দল সব জাত মিলেমিশে জাতি উপজাতি পাহাড়ি বাঙালি সবাই যদি থাকতে পারে আমার ওইখানে ত্রিপুরা মথা করার কি দরকার আছে আমার বিজেপি বালা ভাইলে ভাইলে বরং তো বুটুয়াটা সেনা নাই বুটুয়া সেমান চাইয়া राजा ने आमल सिनी सुंदुबे भाई राजा नो तुम तो प्रजा सिनी बहक माइकरी सिना नांगले 184 जन नि राजा नि बसंग साबले आं दुख नांगो कक से 70 साल में ये नेता लोग त्रिपुरा में कुछ नहीं किया है बुबा रसा नेता 70 साल बिनी बुमा बे बुफाबो एमपी रो मंत्री खबले उसका माता पिता भी एमपी मंत्री था उस बुबागरा का पिता सिनी बुबागरा वो भी 2 बार एमपी था माता भी एमपी था रेवेन्यू मिनिस्टर भी था मतलब महाराजा उसका माँ बाप को भी गाली दिया है अहे बात उनका आंखा है खरा तो ही नहीं हो अरे बाबा बाबू हने पर टांग पे खबले 70 साल में ये नेता लोग त्रिपुरा में डेवलप नहीं किया है गाय वो 70 साल में नेता ग्रुप में मेरा माता पिता भी है वो भी डेवलप नहीं किया ही समझ लगो बुबा बुफा रोमे काबुल सुकब ले बोबो बो फनो काबुल माने गन ना काबुल ना तब तंबा काबुल माने सानन मुसुंगो सियरी दिही हिनो लिखित देना होगा हम एक दिन नायक सिनेमा हाय
tamsang kama Amerika pore hai ang pradhan mantri kheta ang bo hai geta ti pradhan ham de denga hi hinai riwoi tai 50 বছর আজকে দিমু কালকে দিমু হি তন নাই তা তাম হেনা না দিতেছি আজকে পেট খারাপ খানা বাহাই পরে দেবো 2 দিন পরে দেবো এই এডিসি ইলেকশন পরে দিয়ে লাইবো হিমাং 50 বছর লাইরে এই ওয়াইসা বাইনা বুড়া গাড়ি গড়ায় बीजेपी ठकाई पार्टी है ठक अपना के खले में खमो हम तुमको नहीं देंगे वो कॉम्प्रोमाइज करेगा बीजेपी कॉम्प्रोमाइज खले अंकेला जो लिखित तो देगा उसका साथ मिलित तो होगा जो लिखित तो होगा उसका साथ शादी करेगा हमारे लोगों सीपीएम तो सीपीएम है सीपीएम के सीपीएम ला अब बेलाई विपद पार्टी से आंका हिंदो सीपात कोइरा मरन ने सीपीएम में पूरा ना लता नाइडिया को क्षमता है देबा तुम्हारो कौन से लता नाइडिया के क्षमता प्रमोद দিব ক্ষমতা বিজেপি ক্ষমতা 2023 ক্ষমতা বিজেপি ক্ষমতা নাইডি বিজেপি ক্ষমতা বিজেপির ক্ষমতা ফাইকাতা তামানা তংবা আসতলা কাহামনা বুড়ি একে শব্দরি না যে কোন বড় খানা পোস্টারিং নাই ফানা বিনিও যে বুট কেন্দ্র কানাও পোস্টারিং নুকা হাঙ্গা অবশ্য পঙ্ক নায়ক হাঙ্গা ত একটু কক্সিক্রে কারণ খরচ কিছু নায়ক তংবা জঙ্গো ফাটানি নায়ক নাইয়া সিনানো নায়ক বাই না হাঙ্গা তাবুক তাই কাইসা গান আং ডাক্তি ফাইনা তংমানি পার্টি অফিসার নুনকা ডাক্তি ফাইদে হেমको बाबा आंबा मुंसासुक द रांसाक बुसुरक या फानो हि थानबाता केबा हंगे बा नुं अमुक जागा सामुं खै दिदो खिन्द या फानो हंगे हाया गान काइसा कक बरक गान आबो नाइदे खखना थक हिने माने एमन खना थकता ओ 2018 ने रिक्शा गाड़ी लो ते मै जेंदा ओ हाय कता कक बरक गान फाइतंग ओ गान खना का हंगाय बुट मारि नाय हिना ना गया बुट रिसिनाय से हिनसेनाय अब खना बदय तिने आंगो एप्रूव खलायका बेकाय तिने स्टेट दि प्रेसिडेंट एप्रूव खलाय तिने सारिके कबे खना का अंखनाय लगे लगे ऑल त्रिपुरा स्प्रेड उंनाय अब साबरसा अब सिमिल साइमन गान सायपन अब का इंडिया आइडल रजाबो सुरबि बेका बर ने रसामु खलाय दे बय बुदिया तंबा गाबोनि बागै न आं सानान मुसंग फारि ताखौ ताइ बखौस प्लीज ताइ बुइ उल्टा सीधा कब सामने काखना दे बीजेपी ने वन टारगेट वन नेशन वन फ्लैग वन कमांड वन टारगेट सिट टुगेदर प्लान टुगेदर वर्क टुगेदर से नो डिवाइड नो zigzag प्रोसेस क्लियर का और ताइ zigzag प्रोसेस करे आगे खेता मो 5 मिनट से नो प्रॉब्लम 5 मिनट आधे घंटा सार तो बोल दिया है सार का बात बोलना ये सुबह नहीं मिलता ताबो खिलगाय त्रिपुरा राज्य वो चिकन पॉलिटिकल पार्टी की नाम भाई का आंग बोला से सुका तमो आईपीएफटी आईएनपीटी एनसीटी टीपीपी टीपीएफ टीपीएस त्रिपुरा बदल दो भाइयों समा बदल थाकसु खबले पु पा तु पाइ सुका ताइटा उसे थुना नाय इति प्रसारंग न इ लेंगति परिजन ताइ उसे थुना नाइबा और मगन लेंग गेलाम একজন ভদ্রলোক আর পরিবার থেকে দূরে সরতে চায় তালাক নিতে নেয় কাইজা গিয়া বিভিন্ন কারণে নাই সারাসারি হইতে চায় ওয়াইফকে ছাড়তে চায় কারণ আর একটা সিম কার্ড আছে মনে হয় তো বলে কি বিচার হলো গ্রামে তোমার স্ত্রী কি রান্না করে না করে তোমার স্ত্রী কি সুন্দর না কে সুন্দর তোমার স্ত্রী কি তোমার কাপড় চোপড় দয় না দয় তাহলে তুমি তারে ছাড়তে চাই কেন টার্গেটটা অন্যরকম তবু ছাড়বো আর কোনো উত্তরই নাই এরপরে বলল আমার শ্বশুরের পাওটা একটু বাথি আছে বাজারে গেলে আমারে পাও বাথির জামাইকে লজ্জা দিয়ে এই লেখা আমি ছাড়বো আমার শ্বশুরের তো টার্গেট হাইয়া ওয়াইসা त्रिपुरा मथा बाय आईपीएफटी खुमुलुंगा थानसे देउखा एनसी देबरमा बे बुबाग्रा मतम सुकाबला आंगा फुरनो साका चुमा दे चुमा खातांगा
abo কাক লাই না এই সামনে 13 দিন নিবিসেন সারাসারি ইনকা কবলা তাড়াতাড়ি 13 দিনের মধ্যে শেষ মানুষ মারা গেলে তো 13 দিন হয় না 13 দিনের মধ্যে শেষ গনেন আপনারা হাইন খাবলে যে জিনিস তাড়াতাড়ি গরম হয় যে পাত্র তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয় যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি রাগ করে তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয় যে পলিটিক্যাল পার্টি তাড়াতাড়ি পাবলিক আসে ওই পার্টি তাড়াতাড়ি শেষ হয় আইপিএফটি যে পার্টি বিজেপি কে আক্রমণ করে ওই পার্টি টাটা বাই বাই কুকরি খাবলে হাই বলে যেখানে আইপিএফটি বিএসসি চেয়ারম্যান ব্লকে আছে ওইখানে কোনো দিন বিজেপি জনতা ঢুকতেই পারে না নো এন্ট্রি হাইছে বলে আমন বাগাই না কাইসা কব বড় তম কব বড়কে আছে তুবু তুইও কব করব ডাক্তি সারে না বাগাই মাহা হাই আমন বাগাই না বিজেপি আমরা তো শালিক পাখি দেখি বাংলা দিয়ে না কইলে বুঝে না শালিক পাখি তো শাহরুখ দেখে শাহরুখ পাখি কত আগের দিন পাইতে খুব ইচ্ছা একটা দিন দেখাইলাম আর একটা দিন কখন হয় কখন বাচ্চা হয় ওই বাচ্চাদের আইনে আমি হরে কৃষ্ণ শিখাইতাম কইয়া ডেইলি দেখি এরপরে কোন সময় জানি আরেকটা দিন পাইলা বাচ্চা দিয়া তাড়াতাড়ি ছেড়ে লয়ে যায় এটারে কই কব বড়কে তুইও কব করব দিমো দেই তাও দেই তাড়াতাড়ি ছাড়িয়ে উড়িয়া যায় এটা কি বলে এইটাও এই ছোট ছোট রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টির জন্মও হয় তাড়াতাড়ি সরকারও আয় এমএলএ এমডিসিও পায় বিজেপিরও মানে তারা